insya Allah jadi anak yang waladun soleh. Amin. Kenapa dia mengadakan acara ini? Dia persembahkan yang terbaik buat orang tuanya. Awaladun soleh, yang pula anak yang soleh yang mendoakan ahli daripada kubur, yang khusus dipersembahkan untuk almarhumah ibundanya. Kalau anak yang mendoakan, insya Allah tidak ada lagi penghalang, maka doa tersebut akan tembus yang namanya Sidratul Muntaha sampai ke Allah, disampaikan untuk almarhumah. Ini keberuntungan almarhumah. Yang kemudian apa kata baginda Nabi? Man qabra bila jadid fa'an raqiba mahraw bila sabinatin mal maiti qabikal durikil muqawwis. Apabila seorang di antara kita, keluarga kita, saudara kita mati masuk ke dalam kubur, kemudian tidak membawa bekal apapun, bagaikan dia sedang berlayar di tengah lautan dengan tidak ada apa-apa, kemudian dia mengharapkan pertolongan. Ketika dia berlayar di tengah lautan, tentunya ada ombak yang besar, ombak yang tinggi, gelombang ombak begitu besar. Kalau kapal itu selamat, alhamdulillah. Tetapi kalau kapal itu karam, dia sedang berenang di tengah lautan, apa yang diharapkan? Pertolongan pada saat itu. Tentunya orang memberikan pertolongan seandainya ada seutas benang, pasti dia akan diambil sebagai untuk penyelamat daripada dirinya ketika berada di tengah lautan. Dilempar yang namanya tambang, diambil tambang tersebut untuk menyelamatkan diri, dan lebih-lebih dilempar pelampung atau bang agar tentunya dia berharap ada pertolongan. Maka malam hari ini kita adakan ta'diyah, kirim daripada doa surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dengan tujuan memberikan pertolongan di antaranya saudara kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang kemudian ada rangkaian salah satu yang kita baca, Al-Qur'an dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ketika kejadian seseorang ketika masuk di dalam kubur, kemudian sampai di yaumil hisab, dipanggil oleh Allah, hai bulan bin bulan, kemarilah engkau, ini kamu semua sudah berada di yaumil hisab, maka kau wajib dihisab. Ketika dihisab pada saat itu, dipanggil orang tersebut, dihisab mana perbuatan baiknya, apa perbuatan buruknya yang lebih banyak. Berada di tengah-tengah timbangan yaumul hisab, kemudian orang tersebut ketika ditimbang, ada amal kebaikan yang cuma satu, yang kemudian amal buruknya, amal kesalahannya begitu ditimbang ada 9. Kira-kira kalau 1 sama 9 beratan mana? Beratan mana? Ini ada orang yang berkata beratan 9. Tapi pada saat itu ditanya sama Allah, hai bulan bin bulan, ini bagaimana ketika aku kasih hidup, kasih umur di alam dunia, kasih kesempatan untuk beribadah di alam dunia, kok begitu dihisab antara perbuatan baik dan perbuatan buruk? Banyakkan perbuatan buruk. Berapa tahun yang aku kasih umurmu, kesempatan kamu hidup di alam dunia, masih berapa tentunya kesalahan. Akhirnya ya Allah, aku mohon ampun. Sudah habis kesempatan kamu untuk bermohon ampun, sudah selesai. Akhirnya ada satu perbuatan yang baik yang pernah dilakukan. Dia pernah ikut acara takbir di antara keluarganya, saudaranya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berpikir kepada Allah, la
kesempatan baik, akhirnya dengan satu ucapan tersebut ditaruh di atas timbangan. Begitu ditaruh satu perbuatan baik dengan ucapan tersebut, kalimat thayyibah tersebut, tiba-tiba pada saat itu timbangan amal kebaikan lebih berat daripada keburukannya. Itu cuma satu. Tadi guru kita Ustaz Aiman berapa banyak yang baca? Dihitungkan ya. Kalau Ustaz Aiman baca 50 atau 60 atau 33, berapa jemaah yang hadir dikelibatkan oleh Allah? Maka beruntung ketika almarhumah malam hari ini dibuat acara takjiyah, dikirimkan surat Al-Fatihah, dikirimkan surah Yasin, zikir, tahlil, dan doa dengan ucapan tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dengan kematian tersebut, apa kata baginda? Kafabil mauti wa'iduk, sesungguhnya dengan kematian tersebut menjadi nasihat buat kita yang masih hidup. Artinya dengan kematian tersebut kita diingatkan, kalau di hari di malam diadakan acara tahlil dan zikir tahlil kami di tempat ini, apakah mungkin besok di rumah kita? Benar-benar. Kenapa memang udah diponis, kata Allah tadi kita udah baca kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya makhluk yang bernyawa pasti mati, tinggal kita menunggu. Untung aja alhamdulillah. Kalau kematian sesuai dengan abjad, kira-kira yang mati duluan siapa? Pak RT, orang kasih unik. Untung aja Allah tak berikan di abjad. Kalau seandainya Allah tentukan dari abjad, diambil dari belakang, yang mati duluan siapa? Ya ini. Untung Allah kata, tentunya kematian tersebut kata baginda, al-mautu ba'atan, sesungguhnya kematian itu adalah tiba-tiba. Dikatakan dalam Al-Quran, aina mata takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepadamu seandainya kau lari ke salah satu tempat yang tinggi atau benteng yang teramat kuat, maka kematian itu akan datang menemui. Kira-kira kita bisa kabur dari kematian? Kira-kira bisa menghindar dari kematian? Tidak bisa. Yang kemudian ketika datang yang namanya maut, ada musababnya seandainya bulan bin bulan dalam keadaan sakit, belum tentu. Tetapi ketika datang yang namanya kematian, orang sehat aja bisa mati. Yang kemudian usianya udah lanjut, belum tentu. Kadang-kadang ada bayi yang baru lahir itu bisa mati. Nah inilah bayinya ajalu yasta'dimu sa'ata wa la yasta'dimu, sesungguhnya ketika datang yang namanya kematian pada seorang manusia, maka di situ kematian itu pasti tidak akan maju dan tidak akan mundur barang bisa berdiri. Maka ketika kematian tersebut datang, dia sudah sampailah ajalnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian malam ketiga ini yang terbaik kita persembahkan untuk almarhumah, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan apa yang tadi kita baca, kalimat thayyibah disampaikan kepada almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Siapa orang ketika akhir di dalam kehidupannya kemudian dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akhir dakhalal jannah, maka ketika akhir daripada orang tersebut yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminannya surga. Mudah-mudahan almarhum tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah Subhanahu wa taala
sedikit buat pemuat untuk jamaah dan juga sedikit untuk keluarga daripada sahibul musibah. Maka ketika datangnya musibah, tentunya mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kerinduan daripada hatinya. Bahkan dalam suatu hadis sahihnya dikatakan oleh Allah, siapa orang dia tidak terima, dia tidak ridho, dia tidak ikhlas dengan ketentuan, dia tidak terima, dia tidak ridho dengan tentunya takdir yang aku tentukan, maka silahkan keluar dari bumiku. Dia berdoa selain daripada aku, dan dia silahkan tinggal daripada di luar daripada bumiku. Cari Tuhan selain aku. Memang ada Tuhan selain aku? Ada bangga? Ada bumi lain nggak ada? Kagak ada. Maka sesungguhnya dengan ketentuan yang Allah tentukan di antara keluarga kita, mari semuanya kita ikhlaskan, ridho, semuanya kita serahkan kepada Allah. Makanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan berpulang kembali kepada Allah. Ini saja jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sama-sama kita akan keluarkan kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dipersilakan untuk Allah. Khusus untuk Ibu Al-Rahim di Hadi Rahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdimana biha jami' al-hajat wa tutahhirna biha min jami' as-sayyi'at wa tarfa'na biha illa ja'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami' al-khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal muhibban برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسيد الاسرار وتلك الاجيال ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الاثار وسبيل الاخيار اتى نعم الله وافضاله. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهر بالخير وتنفرد بالكرام وتقرا بالفوائد وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه بكل مسجد عاد بكل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انا نستحمدك ونسترجوك ادياننا وعبدنا وانفسنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا ووفقنا وإياهم في كلامك وعملك وإيادك وثورك من كل شيطان بريء بالجلال العين وذي العين وذي الباب ومن كل شر لسانك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والذنب بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من تحت البلاء وتحت الشقاء والشرقة وشماتة الأعداء من البلاء ما نعلم ولا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عوصين وتقبل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم ومن فتحة الكتاب ومن سورة الإخلاص ومن معوذتين ومن بعد قراءة البقرة وما أنزلناه من لا إله إلا الله ومن سبحنا من سبحانه وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد هدية منا وسلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة سامنة وصدقة متقبلة
نقضي نخضي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وقرابته من الأنبياء والمرسلين وأهل كل منهم وصحابته أجمعين ونخصص إلى أرواح الانتهاء ربي اللهم جل إجابتنا من النار وإكرامنا من النار وفتحنا من النار ونجاتنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدي وهونا واجعل الجنة مثوانا ونعوذ بين ربي بجهل وجمعنا والدي بالذنب بسبب وجمعنا ربنا بالدهاج ربي وسبعنا أحمد فيسا بالمستري وجمع من قبل بالمستري وجمع ونهجي أنقولا نصر بنادي من واسمع سلام القبر واسمع من بنت محمد نجيب واسمع مفتاح الجنة محمد سليم واسمع أكرم سنا بنت فاطمة واسمع سامي بنت عمران واسمع يونس نسري بنت رتيب واسمع محمد سليم بن يحيى ولو سأل المقبول حبيبا وبن لمن يبكي واسمع كيد من يبكي واسمع سلام بنت أبي عبد المرسل السفيه فلذا هؤلاء بسببه مثل الأنفس وما ذلك بنا إليه وجعله ويتولى بين أيديهم اللهم اغفر له وارحمه وأقيه وأخوانه واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر له وارحمه وأقيه وأخوانه واجعل الجنة مثواه اللهم إن كان مسلما فزد بلسانه وإن كان مسيئة فالسيئات برحمتك بلغة فتنة القبر وعذابه وابصره بقبر وذب الأرض أنت بين رحمتك أغنى من عذابك حتى هذا مسوى من جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في قبر الدنيا والنور والفتن والسرور والريك والريحان بالذرة في يومنا هذا إليها بالبعث والنذر إنك ملك رب الغفور اللهم في كل مرضى في رياض الجنان ولا تجعل من كفر النيران اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والشفاعة والجامعة بالقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بربنا مدرجا وضوئمهم حسنا وكبرا مطير الجنة والأب والغني والأمانة يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا من ذي الفضل والخوف لا تزل المغفر ومائمة ومائمة لا مقوة ولا مقوة ولا كل شيء مرفوعا اللهم في الدنيا قرينا وفي القبر وفي ونصرة وفي الجنة ربك ومن النار التقوى والحجاب اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ربك يا ربك يا الله بخير الخاتمة يا ربك يا ربك يا رب خذ الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار العظيم يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإذن الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.